31வது தசகம் த்ரிவிக்ரம ஸ்வரூபம். மெட்டு சாந்திரானந்தா ராகம். प्रीत्या दैत्य तव तनुमः प्रेक्षणात् सर्वतापि त्वामाराध्यन् अजितरचयन् अञ्जलिं सञ्जगात मत्तः किं ते समभिलषितं विप्रसूनो वद त्वं व्यक्तं भक्तं भवनमवनीं वापि सर्वं प्रदास्ये तामक्षीणां बलिकिरमुपाकर्ण्य कारुण्यपूर्णोऽपि अस्योत्सेकं शमयितुमना दैत्यवंशं प्रशंसन् भूमिं पादत्रयपरिमितां प्रार्थयामासित त्वं सर्वं देहीति तु निगदिते कस्य हास्यं न वा स्यात् विश्वेशं मां त्रिपदमिह किं याचसे बालिशस्त्वं सर्वां भूमिं वृणु किममुने यालपत्वां सदृप्यन् यस्मादर्पा त्रिपदपरिपूर्त्य क्षमक्षेपवादान् बन्धञ्चासावगमत ददर्होऽपि काडोपशान्त्यै पादत्रय्या यदि न मुदितो विष्टपैर्नापि तुष्येत् इत्युक्तेऽस्मिन् वरद भवते दातुकामे ततोऽयम् दैत्याचार्यस्तव खलु परीक्षार्थिनः प्रेरणातं मामादेयं हरिरयमिति व्यक्तमेवाबभाषे याचत्येवं यदि स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहं दास्याम्येव स्थिरमिति वदन् काव्यशब्दोऽपि दैत्यः विन्ध्यावल्या निजदयितया दत्तपाद्याय तुभ्यं चित्रं चित्रं सकलमपि स प्रार्पयत्तोय पूर्वम् निस्सन्देहं दितिकुलपतौ त्वय्यशेषार्पणं तत् व्यातन्वाने मुमुचुर्षयः सामरा पुष्पवर्षं दिव्यं रूपं तव च तदितं पश्यतां विश्वभाजाम् उच्चैरुच्चैरवृतधवति कृत्य विश्वाण्डभाण्डम् त्वत्पादाक्रं निजपदगतं पुण्डरीकोद्भवोऽसौ कुण्डितोयै असि चतपुनात् यज्जलं विश्वलोकान् हर्षोत्कर्षात् सुबहुननृते केचरै उत्सवेऽस्मिन् बेरीं निघ्नन् भुवनमचर जाम्बवान् भक्तिशाली तावद्दैत्यास्त्वनुमतिमृते भर्तु आरब्धयुद्धाः देवोपेदैर्भवतनुचरैः सङ्गता भङ्गमापन् कालात्मायं वसति पुरतो यद्वशात् प्राग्जिता स्मः किं वो युद्धैरिति बलिगिरा ते तपातालमापुः भाषैर्बत्तं पदकपदिना दैत्यमुच्चैरवादीः तार्तीकं दिश मम पदं किन्न विश्वेश्वरोऽसि पादं मूर्ध्नि प्रणय भगवन्निद्यकम्पं वदन्तं प्रह्लादस्तं स्वयमुपगतो मानयन्नस्तवित्वाम् दर्पोचित्यै विहितमखिलं दैत्यसिद्धोऽसि पुण्यैः लोकस्तेस्तु त्रिदिव विजयी वासवद्वञ्च पश्चात् मत्सायुज्यं भज च पुनरिति अन्वगृह्णा बलिं तं विप्रैः सन्धानितमकवर पाहि वातालयेश. श्रीहरये नमः. सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द.